One TV Patrol. Sinunog contingent kampiyon sa Light Parade and Dance Showdown 2025. Anong detalye ni Johnny Tommy? Nalangkat sa Sinunok National High School ang kampyonato sa gipaygayon nga Parade of Lights and Dance Showdown 2025. Second place ang Katipunan National High School, third place ang St. Joseph High School, o ang fourth place ang Libertad Bajo Integrated School. Sa uban pang mga video awards, nakuha sa National High School ang Best in Street Dancing, nakuha sa Katipunan High School ang Best in Costume, o ang Best in Effects nakuha sa Sinunok National High School. Our Carnival Queen 2025 is from Carnival Queen number 1. And our first runner-up is Carnival Queen number 3. Basta GL Pro garantisado. And of course, to our partners, media partners, One TV Worldwide. Dagan kayong salamat to Sir Tommy, and to our DJ Anthony, and to everyone naglihok. Thank you so much. And Shane Aldrich Photography. Sir, thank you. Goes to contingent, our second place goes to contingent number 5. Walay 5. Diba? React lagi sila. Magkami magpaaso man dahil mo. Goes to our second place for our Parade of Lights. Goes to contingent number. Our second place goes to contingent number 2. And our champion contingent number 1, Sinunok National High School. Ang nasangpit nga aktibidad tipik og bahin lang sa serye sa mga aktibidad sa 76 araw ng sinakaban niadtong Agosto 2025. Aton sa showdown, wala ang presensya ni Mayor Delio Luod, gumikan sa mahinungdanong pag-abi-abi sa iyang mga bisita nga gikan pa sa gawas sa nasud. Apan ana ang iyang kapikas nga si EBC Federated President Angeli Luod og kasamtangan usab nga Municipal Tourism Chairperson uban sa mga department heads og mga empleyado. Unang gipasalamatan sa First Lady ang labaw nga makagagahom nga mihatag og maayong panahon og kalinaw, ang suporta sa katawhan sa sinakaban og ang walay paglubad nga suporta sa Asenso 3 Pillars nga sila si Governor Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal o Congressman Indy Waminal. Matud pa niya nga ang mga aktibidad nga ipasiugda sa kagamhanang lokal, labi na ang araw ng sinakaban, wala lang mag-promote sa turismo, apan gipakita gayud nini kung unsa ang hiyas sa mga sinakabanon. It is my pleasure to welcome you all to this grand celebration of Sinakaban 76th founding anniversary. Tonight, we gathered here to witness a truly vibrant showcase. The Parade of Lights, Dance Showdown, Float Contest, and the much-awaited search for our Carnival Queen. And to our leaders, especially to our hard-working Governor, Attorney Henry Waminal, to our equally hard-working Congressman Ando Waminal, and Congressman Indy Waminal, our partners and sponsors who continuously support our tourism programs. We extend our heartfelt gratitude to them. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy.